एक समय राज्य के क्लबों के बीच फंड जुटाने को लेकर प्रतिस्पर्धता होती थी, लेकिन अब सामाजिक कार्यों को लेकर परिस्पर्धता हो रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा है, ऐसा कहा भाजपा के राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य ने। बंगालियों का सबसे बड़ा पर्व दुर्गा पूजा नजदीक आ रहा है। इसी को लेकर क्लबों और सामाजिक संस्थानों में तैयारियां जोरों पर हैं। कई प्रतिष्ठित क्लबों में खुंटी पूजा के साथ पंडाल निर्माण की शुरुआत कर दी गई है। सोमवार को शिवनगर स्थित मॉडर्न क्लब की पूजा संपन्न हुई। इस मौके पर भाजपा के राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य, क्लब के सदस्य और महिलाएं मौजूद थी। राजीव भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पहले क्लबों में फंड को लेकर होड़ और हिंसा होती थी। दुर्गा पूजा के समय में आम जनता में डर का माहौल रहता था। आज वही क्लब सामाजिक कार्यों की होड़ में लगे हैं। उन्होंने कहा, केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की माणिक साहा सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। अब महिलाओं द्वारा क्लब चलाए जा रहे हैं, जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। सरकार चाहती है कि महिलाएं सामाजिक संस्थानों के जरिए समाज सेवा में आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने, ताकि आज का समाज अनुशासित ढंग से आगे बढ़ सके। देखुन একটা সময়ে আমরা দেখেছি যে মানে আমাদের এই ক্লাবগুলিতে কার কাছে কত মাসুল পাওয়ার, কার কাছে কত অস্ত্রের ঝংকারি, সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি। এখন ক্লাবগুলির মধ্যে কম্পিটিশন শুরু হয়েছে কে কত সামাজিক কাজে এগিয়ে আসবে। আর সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হলো যে মহিলাদের পার্টিসিপেশন। সমস্ত ক্লাবগুলিতে যেখানেই যাই সেখানে মহিলাদের পার্টিসিপেশন একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন। সেটা আমাদের সরকার, আমাদের কেন্দ্রে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি নেতৃত্বের সরকার যেটা বারবার বলছেন যে আত্মনির্ভর মহিলা, এবং আমাদের এই রাজ্যেও আত্মনির্ভর মহিলার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। মহিলাদের সুরক্ষা থেকে শুরু করে, মহিলাদের রোজগার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সমাজে যে লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে, সেটা আমরা এই যে বিভিন্ন আচার বিধি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা মহিলাদের এবং এই ক্লাবগুলিতে আমরা মহিলাদের পার্টিসিপেশন, মহিলাদের যে ভূমিকা, সেটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সেটা পালন করছে। বিগত দিনে সেটা দেখা যায়নি। কারণ তার একটাই কারণ আইন শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। खुंटी पूजा में क्लब के सदस्यों के साथ महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। पूरे आयोजन में उत्साह और उल्लास देखा गया। मॉडर्न क्लब की इस बार की पूजा की थीम है स्वप्न उड़ान। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।